1TV Patrol. Second District Congressional Office, matiman og na medical tension sa kauluhan. Anong detalye ni Janito? Gituman sa Asenso Administration ang pagpalapad sa free hospitalization program o special medical attention. Dili pa lang dugay, si 2nd District Congressman Ando Aminal may pahibalo sa iyang official Facebook page nga mapahimudsan na usab sa mga misamisnon ang medical assistance kung adunay seryosong medical situation nga kinahanglang pagadalon sa mga espesyalistang tambalanan sa kauluhan. Si Congressman Ando Aminal adunay espesyal nga agreement sa mga ospital sa kauluhan sama sa Philippine Heart Center, Kidney Center, Lung Center o uban pang mga tambalanan nga nag-specialize. Pinagiusab sa suporta ni Governor Henry Waminal, ilang tabangan ang obligasyon sa tambalanan, plane ticket, pagkaon o akomodasyon sa tibok pagpundo sa Manila nga libre. Ang himuon lang sa mga usamisnon o misamisnon nga magkinahanglan sa maong tabang, mobisita lang sa Congressional Office ni Congressman Ando Aminal sa may taas sa City Hall sa Usamis sa booking o schedule. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.